السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، اگلا ہے جملہ فعلیہ۔ جملہ فعلیہ، اچھا جی، اس کی تعریف عربی میں جو جملہ خبریہ فعل سے، مطلب جو فعل سے شروع ہوگا اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب شرب الولد الماء، لڑکے نے پانی پیا۔ اب یہاں جو یہ جملہ ہے شاربہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے، یہ فعل ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے اس کو ہم کیا بولیں گے؟ جملہ فعلیہ بولیں گے۔ فاعل و مفعول، کام کے کرنے والے کو فاعل کہا جاتا ہے، جس پہ کام واقع ہو اسے مفعول کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب شرب الولد الماء، لڑکے نے پانی پیا۔ اس میں ولد جو ہے پینے والا ہے، فاعل ماء ہے جو پیا جانے والا ہے، مفعول ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، جملہ فعلیہ کے حصے کتنے ہیں؟ اس کے 3 حصے ہوتے ہیں، فعل، فاعل اور مفعول۔ ٹھیک ہے، مثلاً شرب الولد الماء، لڑکے نے پانی پیا۔ شربہ فعل، ولد فاعل اور ماء مفعول۔ اچھا، اس کی جو مین چیز ہے کہ جو جملہ فعل سے شروع ہوتا ہے اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے قواعد کیا ہیں کہ جملہ فعلیہ کی ترتیب اس طرح ہوتی ہے کہ سب سے پہلے فعل آتا ہے، اس کے بعد فاعل آتا ہے اور اس کے بعد مفعول آتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر فعل، فاعل یا مفعول سے متعلق چیزیں آتی ہیں۔ بعض اوقات مفعول کو فاعل سے پہلے لے آتے ہیں۔ فاعل ہمیشہ، یہاں اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ فاعل ہمیشہ، ٹھیک ہے، فاعل ہمیشہ مرفوع اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری بات، فعل ہمیشہ واحد کے صیغے میں آتا ہے، مذکر کے لیے، ٹھیک ہے، یہ جو چیز ہے مذکر کے لیے مذکر اور مؤنث کے لیے مؤنث، جیسے جملہ اسمیہ میں تھا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آپ نے یہاں یہ چیز اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ فعل ہمیشہ یہاں بھی کیا ہوگا کہ مذکر کے لیے مذکر اور مؤنث کے لیے مؤنث کا صیغہ یوز ہوگا۔ ٹھیک ہے، چاہے فاعل واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو۔ ٹھیک ہے، غیر ذوی العقول جو مذکر، جمع، مکسر کے لیے واحد مؤنث کا صیغہ آتا ہے۔ اگر فاعل اس میں ظاہر نہ ہو بلکہ اس میں ضمیر ہو تو پھر فعل فاعل کی مطابقت میں واحد، تثنیہ اور جمع کے صیغے میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں بھی ایک چیز ہے کہ جو جمع مکسر ہے، ٹھیک ہے، مذکر کی، جو غیر ذوی العقول کے لیے آئے گا تو اس میں فعل کی ہر حالت میں واحد مؤنث کے صیغے میں آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں واحد، تثنیہ اور جمع۔ جملہ فعلیہ میں فاعل اگر ضمیر نہ ہو، ٹھیک ہے، بلکہ اسم ظاہر ہو تو خواہ واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو، فعل بہرحال واحد ہی رہے گا۔ مطلب داخلہ، ٹھیک ہے، دخل رجل، ایک آدمی داخل ہوا، دخل رجلان، 2 آدمی داخل ہوئے۔ تیسرا بھی دیکھیے سیم آ گیا، دخل الرجال، 2 سے زیادہ آدمی داخل ہوئے۔ ٹھیک ہے، تینوں صورتوں میں داخل آئے، مطلب کہ فعل کیا یوز ہوا ہے؟ واحد یوز ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کس چیز میں؟ جملہ فعلیہ میں ہے۔ ٹھیک ہے، اب جملہ فعلیہ میں فاعل اگر اس میں ظاہر نہ ہو بلکہ ضمیر ہو تو فعل واحد، تثنیہ اور جمع ہونے میں فاعل کی مطابقت ہوگی۔ ٹھیک ہے، فاعل کے مطابق آئے گا۔ ٹھیک ہے، شرط کیا ہے کہ اگر ضمیر آئے، ٹھیک ہے، تب یہ شرط ہوگی۔ مطلب داخل ہوا، دخلا، وہ 2 داخل ہوئے، اور دخلو، 2 سے زیادہ داخل ہوئے۔ ٹھیک ہے، یہ کیا تھا کہ یہ واحد، تثنیہ اور جمع کے بارے میں تھا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں تو کچھ نظر تذکیر و تانیث میں۔ ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ میں فاعل اور فعل، ٹھیک ہے، فاعل اور فعل کا یہاں جی تذکیر و تانیث کی مطابقت ہوگی، یعنی فاعل اگر مذکر ہے تو فعل بھی مذکر ہی استعمال ہوگا۔ ٹھیک ہے، فاعل اگر مؤنث ہے تو فعل بھی اس کے ساتھ مؤنث ہی استعمال ہوگا۔ جیسے یہاں دیکھیے، شرب الولد الماء، ٹھیک ہے، لڑکے نے کیا کیا؟ پانی پیا۔ اس میں ولد کیا ہے؟ فاعل ہے، چونکہ فاعل کیا آ گیا؟ مذکر آ گیا۔ اب یہاں شاربہ فعل بھی مذکر ہی استعمال کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگر دیکھیں آگے، شاربت البنت الماء، لڑکی نے پانی کیا۔ اب جو بنت ہے وہ فاعل ہے تو مؤنث، ٹھیک ہے، چونکہ یہ مؤنث ہے نا اس لیے اس کے ساتھ کیا؟
शारी बातिल, ये भी क्या है, मुअन्नस इस्तेमाल हुआ है। ठीक है जी। जुमला फ़ेलिया और जुमला फ़ेलिया से जुमला इस्मिया, कभी कभी फ़ाइल को फ़ेल से पहले कर दिया जाता है। ठीक है, इससे फ़ाइल की तरफ तवज्जो क्या होती है, दिला दी जाती है या मकसूद कर दी जाती है। ठीक है, ऐसी सूरत में क्या होता है, जुमला फ़ेलिया नहीं रहता बल्कि वो जुमला इस्मिया में चेंज हो जाता है। जैसे पीछे हमने किया थी जो क्या मिसाल देखी थी, शारिब अल वलदुल मा। अब जो शारिबा आया था ये फ़ेल था, तो ये क्या था, जुमला फ़ेलिया था। लेकिन अगर हम इस जुमले को टोटली चेंज करें और इसके शुरू में वलदु लें, तो वलदु क्या है, फ़ेल हट गया और ये इसम आ गया। अल वलदु शरिबल मा, अब ये क्या हो गया, जब वलद शुरू में आ गया तो वलद क्या है, इसम है। तो ये जुमला फ़ेलिया से, ठीक है, जुमला फ़ेलिया से किस तरफ आ गया, जुमला इस्मिया की तरफ। तो बाज़ औक़ात जुमला फ़ेलिया को हम एक लफ्ज़ चेंज करके जुमला इस्मिया में बदल देते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए आप, अल वलदु शरिबल मा, लड़के ने पानी पिया। ठीक है, अब ये जो वलदु है इसम से शुरू होने की वजह से ये क्या हो गया, जुमला इस्मिया हो गया है। ठीक है, ज़मीर बतौर फ़ाइल या मफ़ूल, फ़ाइल और मफ़ूल दोनों का इसम ज़ाहिर होना ज़रूरी होता है। ज़मीरें भी फ़ाइल या मफ़ूल बन सकते। अच्छा जी, यहाँ इसकी मिसाल क्या आ गई है, ज़रबतुहु, मैंने उसे मारा। ठीक है, यहाँ क्या है, ज़रबतुहु, मैंने उसे मारा। इसमें क्या है, फ़ाइल और मफ़ूल में से कुछ भी यहाँ नहीं है, मतलब फ़ाइल और मफ़ूल में से इसम ज़ाहिर नहीं है, दोनों की दोनों क्या है, ज़मीरें हैं। तो यहाँ क्या चीज़ है कि फ़ाइल और मफ़ूल दोनों का ज़ाहिर होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कि फ़ाइल भी ज़ाहिर हो, मफ़ूल भी ज़ाहिर हो। अब देखिए यहाँ ज़मीरों से पता चल गई है बात, ज़रबतुहु कि मैंने उसे मारा। ठीक है जी। नेक्स्ट है इसका फ़ेल मारूफ और मजहूल। अच्छा, मारूफ कहते हैं किसी जान वाली चीज़ को। ठीक है, मारूफ का मतलब होता है मालूम चीज़। ठीक है, मालूम फ़ेल जो होगा, मजहूल होगा जिस फ़ेल का हमें पता नहीं होगा। अगर फ़ेल की निस्बत फ़ाइल की तरफ हो तो इसे फ़ेल मारूफ या फ़ेल मालूम कहा जाएगा। जैसे वही मिसाल, शरिब अल वलदुल मा, लड़के ने क्या किया, लड़के ने पानी पिया। अब इसमें क्या है, फ़ेल यानी पीने की निस्बत वलद की तरफ है। ठीक है, लिहाजा शारिबा फ़ेल क्या है, मारूफ है, फ़ेल मालूम है। अब ये जो फ़ेल मालूम क्या है, कि यहाँ हमें क्या होगा, निस्बत की वजह से फ़ाइल की तरफ जो निस्बत होगी उसका हमें फ़ेल का मालूम होगा। तो ये क्या है, फ़ेल मारूफ। अगर फ़ेल की निस्बत फ़ाइल की बजाय मफ़ऊल की तरफ हो तो उसको क्या बोलेंगे, मजहूल, फ़ेल मजहूल बोलेंगे उसको। जैसे शरबल मा, ठीक है, क्या किया, पानी पिया गया। अब इसमें क्या है, फ़ेल यानी पिए जाने की निस्बत पानी की तरफ है, लिहाजा जो फ़ेल शुरिबा, ठीक है, फ़ेल मजहूल है। फ़ेल मजहूल में चूँकि मफ़ऊल फ़ाइल की जगह ले लेता है, इसलिए नाइब फ़ाइल कहलाता है, मंसूब के बजाय मरफ़ू हो जाता है। तो इसको क्या कहेंगे, मजहूल कहेंगे। ठीक है, ये क्या था, फ़ेल मारूफ और मजहूल। और इसके अलावा हमने क्या देखा कि ज़मीर का इस्तेमाल, कि कैसे ज़मीर इस्तेमाल करके हटा दिया जाता है इसम को, या जुमला फ़ेलिया से जुमला इस्मिया कैसे बन जाता है। ठीक है, जुमला फ़ेलिया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। फिर भी अगर कुछ मुश्किल हो या जो बात आपकी समझ में ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। एक बार मैं आपको दोबारा कुछ छोटा सा इसका बता देती हूँ कि जुमला फ़ेलिया क्या था। वो जुमला जो फ़ेल से शुरू होता है उसको जुमला फ़ेलिया कहते हैं। ठीक है, कवायद इसके कुछ जो आपने नज़र में रखने हैं कि जुमला फ़ेलिया की तरतीब इस तरह होगी कि सबसे पहले फ़ेल आएगा, उसके बाद फ़ाइल और उसके बाद मफ़ऊल आएगा। फिर फ़ेल, फ़ाइल या मफ़ऊल से मुतल्लिक़ चीज़ों का अगर आप देखें तो बाज़ औक़ात मफ़ऊल को फ़ाइल से पहले ले आते हैं। फ़ाइल, और दूसरी बात, फ़ाइल हमेशा क्या होगा, मरफ़ू होगा, और मफ़ऊल हमेशा मंसूब होगा। अच्छा, अगली बात, फ़ेल हमेशा वाहिद के सीगे से शुरू होगा। ठीक है, फ़ेल किससे शुरू होगा, यहाँ मैंने आपको पीछे बताया भी था कि फ़ेल किससे शुरू होगा, वाहिद के सीगे से शुरू होगा। मुज़क्कर के लिए मुज़क्कर का सीगा आएगा और मुअन्नस के लिए मुअन्नस का सीगा आएगा, ख्वाह फ़ाइल वाहिद हो, तस्निया हो या जमा हो। ठीक है, गैर ज़वील अक़ूल मुज़क्कर जमा मुक़स्सर के लिए वाहिद मुअन्नस का सीगा आएगा। ठीक है, और उसके अलावा एक और ख़ास बात थी कि अगर फ़ाइल इसमें ज़ाहिर ना हो,
بلکہ ضمیر کی شکل میں ہو تو اسم مطلب اسم ضمیر ہو تو فعل فاعل کی مطابقت میں واحد، تثنیہ اور جمع کے صیغے میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر مذکر کی جمع مقصر کے لیے جو کہ غیر ذوی العقول کے لیے ہو تو اس کا فعل ہر حال میں واحد مؤنث کے صیغے میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔